Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Russie, a reçu à Moscou la visite du roi d'Arabie Saoudite. Avant de partir, le roi lui a dit qu'il voulait acheter un grand terrain et construire, bien sûr avec de l'argent entièrement arabe, une grande mosquée dans la capitale russe. Aucun problème, a répondu Poutine, mais à une condition: que vous autorisiez que soit construite également, dans votre capitale arabe, une grande église orthodoxe. Cela ne peut pas être, dit le roi arabe. Pourquoi, a demandé Poutine. Parce que votre religion n'est pas la vraie et nous ne laissons pas tromper le peuple. Je pense la même chose de votre religion et, cependant, je vous permettrai de construire votre temple s'il y a réciprocité. Par conséquent, nous avons là épuisé ce sujet, mais Poutine ne s'arrête pas là. Dans un discours devant le Parlement russe, se référant à des tensions avec les minorités ethniques, il dit: en Russie vivez en tant que Russe. Toute minorité, d'où qu'elle vienne, qui veut vivre en Russie, travailler et manger en Russie, doit parler russe et respecter les lois russes. S'ils préfèrent la charia et vivre une vie de musulmans, nous leur conseillons d'aller des lieux où ce soit la loi de l'État. La Russie n'a pas besoin des minorités musulmanes. Ces minorités ont besoin de la Russie et nous ne leur garantissons pas de privilèges spéciaux, pas plus que nous n'essaierons de changer nos lois en les adaptant à leurs souhaits. Les traditions et coutumes russes ne sont pas compatibles avec le manque de culture et les formes primitives de la charia et l'islam. فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين رئيس روسيا في موسكو زيارة ملك المملكة العربية السعودية. قبل مغادرته، أخبره الملك أنه يريد شراء أرض كبيرة وبناء بطبيعة الحال بأموال عربية بالكامل. مسجد كبير في العاصمة الروسية. لا توجد مشكلة، أجاب بوتين، ولكن بشرط واحد: أن تسمح ببناء كنيسة أرثوذكسية كبيرة في عاصمتك العربية. وقال الملك العربي: لا يمكن أن يكون ذلك. لماذا؟ وردا على سؤال حول بوتين: لأن دينك ليس صحيحا ولا ندع الناس يخدعون. أعتقد أن الشيء نفسه عن دينك، ومع ذلك سوف تسمح لك لبناء المعبد الخاص بك إذا كان هناك المعاملة بالمثل. لذلك استنفدنا هذا الموضوع، ولكن بوتين لا يتوقف هناك. وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الروسي في إشارة إلى التوترات مع الأقليات العرقية، قال: في روسيا تعيش كروس. كل أقلية من أينما أتى، الذي يريد أن يعيش في روسيا للعمل وتناول الطعام في روسيا يجب أن يتكلم الروسية واحترام القوانين الروسية. إذا كانوا يفضلون الشريعة ويعيشون حياة المسلمين، فإننا ننصحهم للذهاب الأماكن حيث هو قانون الدولة. والتقاليد والعادات الروسية لا تتوافق مع الافتقار إلى الثقافة والأشكال البدائية للشريعة والإسلامي. روسيا لا تحتاج إلى أقليات مسلمة فاصلة منقوطة. هذه الأقليات تحتاج إلى روسيا، ونحن لا نضمن لهم امتيازات خاصة أكثر من أن سوف نحاول تغيير قوانيننا وتكييفها لرغباتهم.